Madame nani palidi antara pali traitement kɛ ay clinique nan ne kɛ donc c'est woni fila bɛ tiɲɛnen bɛ n bolo kule dan kasi dan mɔgɔw ka hinɛna ala kama bɛɛ kan bɔ ni cogoya in na. An sɔgɔma ne ba. Nse rasira. Nse. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ ye Jɛnɛba Jara. Jɛnɛba bɛ san hakɛ joli la? 32 ans. I sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ jumɛn ma? Kalabankura. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko bana b'i n'i kan. Bana min sɛgɛn caman si ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. I bɛ se k'a ɲɛfɔli kɛ filɛlikɛ jamaw ye. Bana in yɛrɛ ye mun bana sugu ye? M'a daminɛ bisimila rahmani na fɔlɔ. Bana in koloci de don. U b'a fɔ bamanankan na koloci. Français la n t'a dɔn ko grippose. Caman bɛna faamuya n ka fɔcogo la. Parce que a français la a bɛ se ka kɛ masa fɔcogo la. Donc bana in na jarne ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ a ma dɔn k'a bɛ ne la parce que farafinna yan nɔ an tɛ sɔn ka taa an ka bilan complet kɛ fo ni bana dɔ y'an minɛ donc ne kɔni tora ten ka n ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ ne m'a dɔn bana bɛ n na ka furu kelen kɛ ka bɔ olu bɛɛ la n m'a dɔn k'a bɛ n na den kelen bɛ n bolo donc après a nana dɔn san 3 in kɔnɔna la ko koloci bɛ n na donc a don a daminɛna ni pali de an taara pali traitement kɛ an ye clinique 4 de kɛ bana tɛ ka se ka dɔn min don donc an kɔni tor'o ta ka pɛrɛn-pɛrɛn na ɲɔgɔn bolo ne hakili tiɲɛna donc ne taara koma la ambulance mɔgɔw nana ne cɛ ka taa ne koma la donc n ye une semaine ne kɛ koma la n bɔlen koma la an ka association bɛ Pongé yen nɔ u taara n di olu ma tuguni u nana n ta o ambulance kelen na ka taa n di olu ma yen nɔ donc n dilen yen nɔ n ye su kelen si yen nɔ olu ye n labila n tagara so donc an tora ka me va et vient kɛ traitement daminɛ yen nɔ n ye va et vient kɛ parce que yen ne y'a furakɛli yɔrɔ ye mais a donna ne ka ni fanga ye o de ne la taa koma la fo ka n hakili tiɲɛ donc an kɔni n tora olu bolo pendant 2 semaines sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ wuli fajiri an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'an taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ se ka sɔrɔmu 4 ɲɔgɔn bɛ se ka k'i la tramadol bɛ k'a la travail bɛ k'a la akipa ninnu bɛɛ bɛ k'i ka sɔrɔmu na parce que o y'a sɔrɔ n bɔra koma na a bɛ n na yɛrɛ yɛrɛ de donc n nana fisaya dɔɔni n fisayalen an tora ten tɔ 6 mois ni bana in bɛɛ bannen na 6 mois bɔlen koma la 6 mois kɔfɛ o y'a sɔrɔ nɔgɔya dɔɔni kɛlen donc nɔgɔya dɔɔni kɛlen n nana to ten ni ye fɛnmisɛnnin min sɔrɔ n b'o feere n kɔni tun bɛ taa Burukina n bɛ taa dara ni fɛnw ta n bɛ n'olu feere n tora ten ni ye fɛnmisɛnnin min sɔrɔ n b'olu feere bon an nana to cogo la n sen kelen tiɲɛna bon n sen kelen tiɲɛnen n tagara dɔgɔtɔrɔso la olu y'a yira k'a fɔ ko sen kelen tiɲɛna ko mais ko n ka rééducation kɛ ko ni rééducation kɛra k'a bɛ ɲa donc o y'a sɔrɔ n taara radio ni scanner ninnu kɛ n taara olu kɛ n seginna ka taa n ka association na Pongé an commencera an y'o traitement daminɛ muso de b'an ka traitement kɛ o nana yira n na k'a fɔ ko solution t'a la bilen ko fo a kɛra ka kɛ quoi o fana ye papier dɔ sɛbɛn ka diya ko n ka segin ka t'o di an ka docteur ma a bɛɛ ye association kelen ye yen nɔ n seginna ka t'o papier di olu y'a yira k'a fɔ ko sen bɛ yɔrɔ min na sisan ko fo protège an nana t'o la filanan fana tiɲɛna n seginna ka taa n y'o fana radio k'o cogo kelen na mais déjà o y'a sɔrɔ an ye rééducation dabila a tagara ka rééducation dan quoi donc sen kɔni fila bɛɛ tiɲɛnen bɛ n bolo san kɔni bɛɛ dabali banna bana ka don mɔgɔ fɛ kalo 6 i ka kɛnɛ o kalo 6 kɔfɛ k'i sen fila bɛɛ tiɲɛ ka bɔ i kɔrɔ an tɛ sɔn ka taa bilan complet kɛ Mali la o de bɛ na n'a ye c'est comme si fɛn héréditaire de don koloci o de mais ne ta kuma deli ka déclencher ne fɛ fɔlɔ donc a déclencher len fɛ a dɔnna a ye na taa koma la n bɔlen koma la a ye tiɲɛni don n kun an faw ye village kɔnɔ mɔgɔw ye souvent a bɛ to k'i sigi k'a sen b'a dimi a kɔni ma deli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa yira ye an kɔni tun t'a dɔn fɛn min don mais an dɔgɔnin fitinin dɔ bɛ yen a b'a de la mais an tun t'a dɔn an yɛrɛ tun t'a dɔn koloci ye fɛn min ye parce que genre n'a tun y'ale minɛ an bɛ bɔ kɛnɛma an bɛ taa furakisɛ dɔ san 10 20 ka n'a d'a ma a k'a kun parce que an tun t'a dɔn fɛn min don ani ala cɛmancɛ la a kelen ka ne minɛ de a dɔnna koloci ye fɛn min ye an yɛrɛ y'a dɔn an ka somɔgɔw y'a dɔn ko koloci ye nin a bɛ nin de kɛ mɔgɔ la sinon a bɛ n dɔgɔnin cɛmanin dɔ la mais ale yɛrɛ ye denmisɛnnin de bon an baden na sisan a bɛ mɔgɔ 3 de la mɔgɔ 2 bɛ yen a t'olu la donc a y'a yira n na ko protège bɛ don o la kelen o kelen donc a 2 faralen ɲɔgɔn kan 3 200 000 donc an kɔni tor'o taa ni ka segin na o y'a sɔrɔ déjà
ale yɛrɛ ka n'i ka protège bɛ na don i tɔgɔ bɛ sɛbɛn papier min kɔnɔ a kun ye ne tɔgɔ don o kɔnɔ ka ban o kun y'a sɔrɔ sen kelen wari dɔɔni kun b'an bolo mais an kun ma kelen wari bɛɛ sɔrɔ donc ne kɔni kun bɛ na kulokun gɛlɛya la n k'an bɛ kelen don parce que droite de fɔlɔ tiɲɛna n m'o don pour que o bɛ bɔ o dimi kun ka jugu quoi donc an tora o cogo la ten tɔ n bɛ protège don diɲɛ don o don ne bɛ ka fura san diɲɛ don o don o y'a sɔrɔ ne tɔgɔ kɛra a la i b'a fɔ mercredi kun 3 ou bien mercredi kun 2 ne bɛ taa ya donc an kɔni tora o cogo la ten protège ma se ka don ne kɔni tora taa ni ka segin na docteur Jire da la ne ma se ka sɔrɔ protège ko la wari bɛ ka fosi wari banna an nana to o cogo la ten min ma ɲumantɔ ko la ni n taara waritigi min ka da la olu b'a fɔ ko gardien b'a fɔ ko chef bɔra ou chef tɛ sɔn ani mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye gardien dun de don min bɛ f'u ɲɛna o b'o de lamɛn ne kɔni tora ten ne nana ala minɛ sisan k'o bɛɛ dabila ka na n sigi k'ala makɔnɔ n tora ten san 2 san 3 ni tɔn ka wuli n yɛrɛ ye n to la n ye video kunkurunin dɔ kɛ i b'a fɔ n ye video min ci aw yɛrɛ ma n y'o bila réseaux sociaux kan ka n ka bana donna na cogo min na k'a kɛcogo ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc n kɛlen ka bana don cogo ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an tora o cogo la sisan nɔ diɲɛ don o don k'a daminɛ sen tiɲɛnen a ina ne tɛmɛnen ne tun bɛ nin comprimé de ta a comprimé in fɛn 3 de bɛ bɔ a kɔnɔ nin ye Clipal 600 de nin foroko kɔnɔ a bɛ bɛn 4 jours de ma c'est comme si matin soir matin midi soir quoi donc o 3 plaquettes in a bɛ bɛn 4 jours de ma ne ta bɛ bɛn tile 1 de ma tile o tile ne bɛ plaquette 1 de kɔnɔ ou bien tile kɔnɔ tuma dɔ la plaquette 2 parce que douleur nana bonya n taara docteur fɛn fɛn fɛ yen bɛɛ y'a yira n na ko n ka fura in bila ko fura in man ɲi yaya ko effet secondaire b'a la k'a kɔfɛ fura in talen kɔfɛ a bɛ se ka ko caman lase ma ko c'est de a kɔnfɔlen bɛ paracetamol de la ko n k'a tali dabila n y'a yir'u la k'a fɔ ne protège de kan ka kɛ ne sen na protège wari ma sɔrɔ ne b'a kɛ cogo di donc an kɔni tora o cogo de la sisan ne kɔni ka traitement bannen Ponge kaw ka y'a yira ne la o y'an ka association ye ko protège ka don sen na olu kelen k'a yira ne na ko ka protège don sen na ne y'u ɲininka olu ko genre n'an ka crise wulila sisan an bɛ taa Ponge o ordonnance ye 2 de ordonnance 2 in kelen o bɛ bɔ olu ka yɔrɔ la o ye fu ye filanan an yɛrɛ b'o san o ye n'i ka crise wulila mais n'i sen tiɲɛna i yɛrɛ de bɛ o protège k'i sen na ne kɔni tora o tiriki tɔrɔkɔ la ten ka to tiriki tɔrɔkɔ la ten dɔ bɛ ka fara douleur kan diɲɛ don o don ni n bɔra su fɛ n bɛ taa n jɔ pharmacie da de la depuis n yɛrɛ b'a san n yɛrɛ ye n nana dɛsɛ san 1 san 2 n yɛrɛ b'a san n yɛrɛ ye n nana dɛsɛ o la pewu n bɛ taa n jɔ pharmacie da la a dɔ la ni mɔgɔ min ye video in ye o bɛna faamuya k'a fɔ c'est vrai nin de la ka n deli ni ye n jɔ pharmacie da la ni mɔgɔ min bɔtɔ don n b'o ɲininka n bɛ 440 sɔrɔ i bolo o bɛ cher i bɛ taa sɔrɔ 440 bɛ n bolo n bɛ dɔ ɲininka i tɛ ɲa n ma i ka 40 di yan n bɛ n ka fura warimisɛn dafa warimisɛn ɲini dan don ni ma warimisɛn ɲini min bolo n bɛ kumaba ɲini o bolo n kɔni tora o cogo de la ten o nana kɛ laada ye su o su o don n bɛ bɔ ka taa n bɛ taa furasɔngɔ ɲini na ni y'a sɔrɔ souvent la dɔw tɛ kɛ pharmacie yɛrɛ da ye a dɔw la yɛrɛ n bɛ bɔ ni ye cɛw sigilen yɔrɔ min na n bɛ gɛrɛ olu la k'a ɲɛf'u ɲɛna genre n t'a ɲini mɔgɔ yɛrɛ fɛ wari di yan n ka furasan caman lala video in na caman bɛ na ye caman bɛ na a faamuya n bɛ ka min fɔ n ka video in kɔnɔna la furako in kɔnɔna la n b'a yira mɔgɔ caman na pharmacie filɛ ɲan ma i ka Clipal 600 san ka di yan n ko n mako t'a wari la dɔw bɛ don u b'a san ka di yan dɔw b'a wari di yan dɔw yɛrɛ bɛ ɲininka joli la olu bɛ don u bɛ taa san parce que ne bɛ a ɲini mɔgɔ fɛ ne b'a fɔ n kana wari di yan n ko pharmacie filɛ n ko ɲan ma i ka san ka di yan nɔ n ko ne bɛ fura de kɔ et pourtant n b'o de kɔ parce que ne kana dumuni kɛ bi n kana dumuni kɛ bi n b'o kɔrɔ dɔn n kana fura in ta parce que ni ma fura in ta n sen 2 tiɲɛnen na a bɛ n bila état min na n yɛrɛ de b'a dɔn dɔw bɛ kuma wɛrɛw ta k'i sɛgɛrɛ quoi olu tɛ b'a la siɲɛ 2 Clipal heure 1 kɔnɔna la siɲɛ 3 siɲɛ 2 yɔrɔ kɔni o dosi tɛmɛna o dan tɛmɛna o pharmacie ka dɔgɔ o docteur ka dɔgɔ min ma kangari da ye min m'a yira fura in conséquence b'a la mais ni se tɛ ne ye ka opération kɛ n diyagoyalen don ka nin fura in de ta pour que dɔ bɛ bɔ n ka dimi na heure 1 kɔnɔ n bɛ se ka fura in kisɛ in Clipal n bɛ se ka a kisɛ kunu siɲɛ 4 i b'a fɔ n bɛ tramadol fana jiwili ta cogo min na vraiment n sɛgɛnna yɛrɛ de n sigilen nana mun jateminɛ n ko ne bɛ se farafin tobili la n bɛ se farafin tobili la dɔ delila ka na bɔ n na ale bɛ baara kɛ énergie la
are ko ma ko mise adana clean fe wa ne tobili ka dumuni nga ko ma ko mise tobili la ka bina ni abinga problem kala ma ko aba don nga situation ma no ko mangene mu yala ne se ka fere tobili ka nga sokono ali ma di nga baragala ma akata duma barayoro la me kini plan e keme fla pour que me se ka nga frasa donc aye muso yi kechugo fo na ko ngata nyini ngali ko ga bido kono donc ntakale nga yurula pour que ka yurula ko mesi tobi na ngu mal no ma wadjano ko to minna fla tobi kle kelen ke fula o balaje ni kle kelen fula ko naka di ko nga continue na donc o duksa ya damine me tobili ke ma boka ke termusi kono moko duru nyoko ne kunu o bebe wa kelen ma deni me takanai donc an toro chukuri la tento moko nan ni kunana na bola kera moko duri ana jate mine ne ka eta ça ne va pas te permettre nga tobili ke sono meta bara yini do mina ni bere de tara nyini mais era na ni sigi ka jate mine nga eta te permettre parce que yini nga menna sanchuku meta wondari la menna san yino ni nga barakela o be pour que me se ka nga fura sanchuku mina ka deli ndabla parce que deli e fendo e do ba fam do ta famia e mi deli ke be maloya parce que kada ka fari mi yere be ne kum do be se ka fam do ta famia bo fo ni muso me ka ni bla deli la chama ta fam mi ma famu o de ka dogo min ta fami no on nana to kini feri la ninga din nana ab takani kini wula fa bi takasa minna nan tasabe warda wula fe ne ba chatta furasa c'est vrai bara inga jugun parce que ntese ka ke siglini wulidi de manu konema mais nous son yara parce que me ka se ka nga furasa yere je don odo donc an on nana to tin to feri ko jora amta wondala amta semaine ngile nasa donc o feri ko kon blade nsegina nchuko ya koroma me bore meta moko deli ne tramador pikiri totura mare totura kili mareke ari pikirke ni akipai ni douleur jugera parce que kuma la ni nda kasunoko kuma la douleur bolonte se ka takama me akipan fanake tramador jiwil le fleni tracedor mare fanakta klipali woni chenre la jien do mise ni ma fe me kle wono ni plaquette kelen kunu na jugera kuma la plaquette fla bana yi yele manju meni la se iganya na ma yakonna ko jugun ni san saba de fleni e manyuma to ko la bana yi nkor bana manjugun de jien wono mo koni fini ya bala yi banana e kuma ngene me fura do re wartigi fleni abe bana me pta so wartigi do wi no be bana are banana me warte se kare ka bana furake me fantan fana be bana o bana chugula ita soro warde kan se kare furake ma setari ne nya bala mankene mi don saba ko kuma re foli no nena o dum setene furugo sira fa yele ma furu bo furugo ngoni ne boro la mena ne akli yere to la parce que ne boro la ka me ka soro mo ko taro woni mena ke o te sisan ko e ko ne boro la ka me parce que ne fitina mani dira furula bon furu ko ntun taro mina bana mbolen furu la de ka mendoni ni yin soro abe santan fila santan saba aba fakere fi din tene ka bolo kan quoi i occupé de na tout bon apmena ne fe men sayinal dabla parce que depuis ne era yele mena ya no jarne ma din parce que ne mangena quoi ntisi warti nana na ba ke chugudi amano kon quoi voilà ko bo chugudi la aba fafia kon mina bona abna client abita mais mi yeni congé nu blalai e so kuma yemi nkorom sori kuma yano ari na chemi tira kataka kofela na kalana yino ko ari metri che metri ya nana yelema o le place la donc olu tato c'est comme si olu ke to ka soto olu ina ne de sara bon ina ni bani ko sisano ici unana jar unana ni ñokon flare ni ma o koroba ira ga so bla quoi nga bo so kono na ya ici unana papier diano ko nga yoro bla papier ni flare flana ndale fle parce que wari min sara la war bana donc an mo bolo de ga se ka ke me yam bla ngon me yoro ni kalaban kon na la mi se ka sigi yoro mina parce que placité façon kon na la ni bora furu ngono na na placité muso ngoni ya irana nga yoro ni yoro soro la ade bolo mino minenu jarame tu installé no na ko to be ka chukum na be kene on mi se pour que ne be se ka sigi yoro soro folo
ngoni en da fili mo ye ni mo ko mi se ka do bi se ka caution saranye pour que ngata yelema ya idana docteur ba yirila sano kolochi tashile be ki tokola abi ni malo be fini ntimi ngono I toko be ke wo mseni ka tashi fiman kala abi fori ma I toko tiena donc na sero niveau de ma docteur ba ya maria nyini fe I kanga ni protéger te I se ka ramadan ke bli million 7 ni mo ko sera kan dem an ni mo ko ma war jani mo ko mi nyaade be se kan blakata france ngata traitement ke abi jani ni mo ko mi sera ko ke ala ka mo fana be jani ni ma war jia bilon 7 ni ya soro fana million 7 ni wa binani yo fo 5 million ni wa ke mani wa mo ni ya soro ni mi se ka mo ko mi se kan dem papier ko la yo fo passeport ko de ka gele visa wala si ni mo ko mi se kan dem visa ko la million 7 ina pour que meta France parce que yanya me mo da ko bana en traitement me ke France anyuma ite warbo ni kolochi bila kolochi nunu gripanostosi nunu ka te fura ke France edi de be kala yino kwa ya bo akoni mo bolo de kan sira ka fura ke anfana abe janye dimi woni nga bonga mako be dimi ne ga bonga le gan jume mi bolo ga la se ala melga jamo ma yini jama slame befe kan yini ala John befe ni min be se kan deme ala kama I kan deme sabula bana e bere je ni koni man kene ni san sabari mitri ki trogola mo ka hinena ala kama be kan boni chugo yaina sabula mi se kan nyana ma yake ni kolochi ko traitement sui mais douleur menga kolochi e finya bilanga ramadan la adiminga jugu yani islam befe be kan deme ala kama ni mi be se kan deme ni fero o kan deme ala kama man me wili madame ngam ko ma be kan ke ala kama be kan hinena ni mo ko ya do be se kan deme ni be se kan deme ni chugo yi hal ni mo ko be se kan deme ka soro wari ka demete mo ko be se ka sababu la sema ni mi ali ko fela soro ka soro ali wari jema di nyerema na furake doro be kan doro me keleman do ba keleman cha beka ke ala kama beka hinena kamboni eta konnala bi ay wuli ga joge ga si ambalma musuri manali to ko ego jenebu drepanocytosis de keleme ga le sege aganyana ma konnala ni ya san sabari asegene me banayin konnana ame wuli ga la si anfrel ga jama bela jilema ni mun ba fe ga demedu jenebu ga numero fleni anaga orange money numero fene kambe do erela